السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ پہلگام دہشت گرد حملے میں سیکیورٹی کوتاہیاں ہوئی ہیں، مجرمین کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، مہلوکین کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا رد عمل، جمعہ کی نماز کے موقع پر سیاہ پٹیوں کے ساتھ احتجاج کریں۔ کانگریس کا اصلی چہرہ عوام کے سامنے آ گیا، 16 ماہ میں 16 کام مکمل نہیں کیے، کویتا کا الزام۔ چندرائن گٹا سے اغوا کی گئی 5 سالہ بچی بازیاب، 5 ملزمین بشمول 3 خواتین گرفتار۔ اور حوالہ رقم معاملے کے ملزمین سے 25 لاکھ روپے وصول کرنے والا پولیس عہدیدار کا گن مین گرفتار۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پہلگام دہشت گرد حملے کے لیے سیکیورٹی کوتاہیوں کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ جس مقام پر یہ حملہ کیا گیا وہاں ایک بھی پولیس کا ملازم یا سیکیورٹی کا جوان موجود نہیں تھا۔ واقعے کے 1.25 گھنٹے کے بعد CRPF کے جوان مقام واقعہ پہنچے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ مہلوکین کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ جہاں تک یہ جو حملہ ہوا ہے، میں آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہوں گا 2000 میں
2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहाँ पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग यात्री मारे थे जब वाजपेयी वज़ीर आज़म थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल क्या है JH मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहाँ पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक CRPF का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा ये है कि जो वहाँ पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, CRPF के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहाँ पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान के जो उनका इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी तायीद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसे क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहाँ पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इन जालिमों से, इन कमीनों से जिन्होंने जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। कल शाम में 6:30 बजे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एक ऑल पार्टी कैंडल लाइट मार्च नेकलेस क्या है वो पीपल्स प्लाजा के पास करने वाले हैं। मैं हैदराबाद की आवाम से, तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप हज़ारों की तादाद में उसमें कल शिरकत करिए। हमको एक होकर इस अपने मज़हब पे चलते हुए, उसके बावजूद भी हम इस बात का ख्याल रखें कि ये हमारे देश का मसला है, मुल्क का, वतन अजीज़ का मसला है। हम तमाम को वहाँ पर जमा होना है। चीफ मिनिस्टर ख़ुद उसकी लीड करेंगे। हमारी पार्टी भी, हमारे पार्टी के MLAs भी, जितने हमारे मेंबर्स हैं, बल्कि जितने जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं और जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में वहाँ पर जमा हों। और हमारा वहाँ पर जमा होना ना सिर्फ हम खराज अक़ीदत पेश करेंगे उन मरने वाले ख़ानदानों को, बल्कि हम उन लोगों को भी पैगाम देंगे जो दहशतगर्दी के ज़रिए इस मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों में नफ़रत की दीवारों को और इजाफ़ा करना चाहते हैं। तो टेररिज्म के ख़िलाफ़, भाईचारगी के ख़िलाफ़ और कश्मीर के कश्मीरियों के लिए भी हमको ठहर कर बोलना है। आप किसी एक इलाके के, कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा, तो कश्मीर की ज़मीन पर बसने वाले लोग भी हमारे अटूट हैं, इनको भी हमको कॉन्फिडेंस देना है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पहलगाम दहशतगर्द हमले के खिलाफ जुमा की नमाज के मौके पर सियाह पट्टियां बांध कर एहतजाज दर्ज करने की अपील की है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि हमें दहशतगर्दों को यह पैगाम देना चाहिए कि हम वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं। दीन इस्लाम का नाम लेकर मासूमों के कत्ल की इजाज़त नहीं दे सकते। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने हुकूमत तेलंगाना की तरफ से जुमा की शाम होने वाले कैंडल मार्च में शिरकत की आवाम से अपील की है। बैरिस्टर अवैसी ने अंग्रेजी अखबार में वाक़े की रिपोर्टिंग और बाज़ अल्फाज के इस्तेमाल पर भी एतराज़ किया। महलुकीन के साथ उन्होंने कहा कि इंसाफ किया जाए। मैं असदुद्दीन अवैसी आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज़्यादा हमारे हम वतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान ज़ख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के ख़िलाफ़ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाएंगे, अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहिदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दे सकते।
ہم کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ باہر کی طاقتیں آ کر ہمارے ہم وطنوں کی جانوں کو لیں. اسی لیے ان کی مذمت کریں اور کل جمعے کی نماز میں کالی پٹی باندھ کر اپنے مساجد کو جائیں. السلام علیکم. ملک پیٹ میں ہندو اور مسلم افراد کی کثیر تعداد نے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کی قیادت میں خاموش کینڈل مارچ نکالتے ہوئے کشمیر کے مہلوکین کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. مجلسی رکن اسمبلی کی قیادت میں نکالے گئے اس خاموش مارچ کی خصوصیت یہ تھی کہ سینکڑوں ہندو اور مسلم خواتین بھی اس احتجاج میں شامل رہیں اور یہ مہلوکین کو خراج عقیدت پیش کرنے کا منفرد طریقہ گودی میڈیا اور بی جے پی کے نفرت پھیلانے والے آئی ٹی سیل کے لیے ایک دھماچہ ثابت ہوا، کیونکہ کشمیر کے پہلگام میں پیش آئے سانحے کے بعد سے ہی میڈیا اور بی جے پی نفرت پھیلانے اور ماحول کو کشیدہ کرنے میں مصروف ہو گئے تھے. لیکن ملک پیٹ میں عوام نے بلا لحاظ مذہب و ملت احتجاج کیا. احمد بلالہ نے دہشت پسند تنظیموں کے خلاف نعرے لگائے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ جو بھی اس قتل عام کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. کل جو پہلگام کے اندر جو واقعہ دہشت گردانہ ٹیررسٹ اٹیک جو ہوا ہے، اسی کے لیے آج ہم نے اس کے اگینسٹ میں اس کی مذمت کرتے ہوئے اس کے خلاف میں یہاں پر ملک پیٹ میں کینڈل مارچ کیا ہے. تمام ہمارے ہندو بھائی، جین بھائی، کرسچن بھائی، مسلم بھائی، مولانا پنڈت، ہمارے پنڈت لوگ سب مل کے یہاں پر ہم نے یہ ریلی نکالی ہے کینڈل مارچ کہ اور ان کی تائید میں کہ جو لوگوں کو پرسہ دینے کے لیے کہ جو لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، جو دہشت گردوں نے جو وہاں پر اقدام کیا ہے، یہ ایک بہت ہی غلط اقدام ہے. آج ہمارا پڑوسی ملک پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس اس قسم کے حملے کرا کر بھارت کے اندر جو ایک جہتی ہے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ ان لوگ اس کے اندر ناکام ہوں گے. یہ صحیح موقع ہے حکومت ہند کو اس کے اوپر صحیح ایکشن لے کر ان کو سزا دے. جو خاتیاں اور اس کے پیچھے جو دماغ انوالو ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس کے اندر شہید ہو گئے، مر گئے، ان کے افراد خاندان کو صبر ملے، پیشنس ملے، اور جو زخمی ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ان تمام کو صحت یاب اللہ سے جلد صحت دے، ان کے خاندان کو، ان کے افراد خاندان کو، ان کے فیملی ممبرز کو سکون اور پیشنس دے. بہرحال ہم آج یہی ہمارا مقصد تھا کہ یہاں پر کینڈل مارچ نکال کر اس ایکٹ کے اگینسٹ میں وی آل آر اسٹینڈنگ اگینسٹ دیٹ ایکٹ، اور جو لوگ اس کے اندر متاثر ہیں، جو مرے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، ان تمام کے ساتھ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ میسیج یہاں سے ملک پیٹ سے نکل کر پورے حیدرآباد، پورے تلنگانہ، پورے ہندوستان میں جائے گا، اور ہم سب مل کر اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم نعرے بھی دیتے ہیں. لشکر طیبہ مرد آباد، لشکر طیبہ مرد آباد، پاکستان مرد آباد. شکریہ. پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد صورتحال پر غور کرنے حکومت نے دہلی میں کل جماعتی اجلاس طلب کیا. وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں اس اجلاس میں صدر کانگریس ملک ارجن کھڑگے کے علاوہ سماجوادی پارٹی، عام آدمی پارٹی، مارکسسٹ پارٹی، ڈی ایم کے، ترنمول کانگریس کے قائدین کے علاوہ حیدرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شرکت کی. کابینی وزراء امت شاہ نے پہلگام واقعے سے اجلاس کو واقف کروایا. وزیر خارجہ جے شنکر نے پاکستان کے رول اور سفارتی اقدامات کی اطلاع دی. اجلاس کے ذرائع کے مطابق اس واقعے پر مہلوکین کو خراج پیش کیا گیا اور کھڑے ہو کر خاموشی بنائی گئی. مہلوکین کے ورثے سے ہمدردی ظاہر کی، زخمیوں کی عاجلانہ صحت یابی کی تمنا کی گئی. اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں نے دہشت گردوں کی سرکوبی اور پاکستان کو سخت پیام دینے، حکومت کے ہر اقدام کی تائید کا تیقن دلایا اور ساتھ ہی اس واقعے میں ہوئی سیکیورٹی کوتاہیوں پر توجہ دلائی. اجلاس کی رویداد سے میڈیا کو واقف کروایا جائے گا اور اجلاس میں حکومت کی جانب سے کیے جانے والے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا جائے گا. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اور ان کے کابینی رفقا نے پارٹی قائدین کے ہمراہ پہلگام دہشت گرد حملے کے مہلوکین کو خراج پیش کیا. بنجارہ ہلز کمانڈ کنٹرول سینٹر میں اجلاس کے دوران 2 منٹ کی خاموشی منائی گئی. اجلاس میں نائب وزیر اعلیٰ بھٹے وکرمارکا کے علاوہ دوسرے وزراء، ریاست میں کانگریس پارٹی امور کے انچارج میناکشی نٹراجن اور دیگر بھی موجود تھے. بی آر ایس پارٹی کی رکن کونسل کے کویتا نے کہا کہ کانگریس قائدین خبردار،
कांग्रेस का असली चेहरा अवाम को मालूम हो चुका है। वरंगल में होने वाले जलसे-ए-आम के इंतजामात का जायजा लेने के बाद कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस नाअहल हुकूमत है, ये अवाम को अच्छी तरह मालूम हो चुका है। 16 माह की हुकूमत में रेवंत रेड्डी कम से कम 16 काम नहीं कर सके। तेलंगाना अवाम के लिए बीआरएस पार्टी है। उन्होंने सिल्वर जुबली जलसे-ए-आम में बड़े पैमाने पर शिरकत की अपील की है। उन्होंने कहा कि सिल्वर जुबली जलसे-ए-आम मुनक्किद करने पर तंजिया गुफ्तगू कर रहे हैं, कुंभ मेले की तर्ज पर अवाम शिरकत करें। हैदराबाद मंजालिस मुकामी के कौंसिल इंतखाबात के रायशुमारी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतखाबी मुबस्सिर सुरेंद्र मोहन ने रिटर्निंग ओहदेदार के साथ जायजा लिया। 25 अप्रैल जुमा के दिन सुबह 8 बजे वोटों की गिनती का आगाज होगा। जेएसएमसी के अहम दफ्तर में रायशुमारी के लिए इंतजामात किए गए हैं। वाज़ेह है कि 23 तारीख को वोट डाले गए थे। कांग्रेस के रुकन कौंसिल दियाकर ने कहा कि बीआरएस पार्टी का सदर बीसी एससी एसटी का बनाया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कम से कम केसीआर के खानदान से हटकर किसी और को वेलम्मा को सदर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि केटीआर में हिम्मत है तो पार्टी सदर बनकर बीआरएस को इख्तिदार में लेकर आएं। रेवंत रेड्डी सदर बनकर 2 साल में पार्टी को इख्तिदार में लेकर आए। उन्होंने सवाल किया कि बीआरएस पार्टी का रियासती सदर कौन है और कौमी सदर कौन है। 25 साल बीआरएस पार्टी का रिकॉर्ड है या टीआरएस पार्टी का रिकॉर्ड। तेलंगाना में टीआरएस पार्टी नहीं है। बीआरएस पार्टी पैदा होकर 2 साल हुए हैं। एचसीयू मामले में बीआरएस हैंडल से फोटो को क्यों डिलीट किया गया, इसकी वजाहत करें। तेलंगाना के महकमे पुलिस को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में पहला रैंक हासिल हुआ है। इस सिलसिले में रियासती डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र और इंटेलिजेंस चीफ श्रीधर रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वजीर आला ने रियासती पुलिस की कारकर्दगी की सताइश की। इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टे कुमार का रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी मौजूद थीं। जड़ीमटला पुलिस ने आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बेगारी वेणु कुमार 30 से ज्यादा कुफल शिकनी के जरिए सरखी की वारदातों में मुलविस था। साइबराबाद के हदूद में इसने ये वारदातें अंजाम दी थी। वेणु कुमार पर पॉक्सो, एनडीपीएस और पीडी एक्ट के केसेस भी दर्ज हैं। पुलिस ने 160 से ज्यादा सीसीटीवी का मुशाहिदा करते हुए वेणु कुमार को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 11.5 लाख रुपए की मसरूका अशिया को जब्त किया गया। विमेंस कमीशन की सदर नशीन एन शारदा ने जुमेरात को चंचलगुड़ा जेल का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए एन शारदा ने बताया कि जेल में खातून कैदियों को ग़िज़ा, बुनियादी सहूलतों और कानूनी इमदाद के सिलसिले में भी उन्होंने तफसीलात हासिल की हैं। सदर नशीन ख़वातीन कमीशन ने खातून कैदियों से उनके केस की पेशरफ्त से मुतालिक भी तफसीलात हासिल की। कैदियों के लिए खुद रोज़गार स्कीमों, तिब्बी सहूलतों से मुतालिक भी तबादले ख्याल किया गया है। शारदा ने बताया कि खातून कैदियों को जेल के बाद बेहतर जिंदगी फराहम करना हुकूमत का मकसद है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने 5 साला बच्ची के अगवा के मामले को हल करते हुए 5 अफराद बशमूल 2 खवातीन को गिरफ्तार किया है। साउथ ईस्ट डीसीपी पाटिल कांति सुभाष ने बताया कि जावेद शाह और उसकी दूसरी बीवी शाइस्ता परवीन ने गांधी का मुजस्समा चंद्रायनगुट्टे के पास से मरियम का अगवा किया था और मगवैया बच्ची को पहले 1,30,000 रुपए में उप्पल की साकिन परवीन बानो को फरोख्त किया था। इस दौरान शिकायत मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए अगवा कुनिंदों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने जावेद शाह, शाइस्ता और परवीन बानो को गिरफ्तार किया। परवीन बच्ची को राजेंद्र कुमारी और सुनीता कुमारी को फरोख्त करने वाली थी। पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 2 व्हीलर, 76,000 रुपए की नकद रकम भी जब्त की है। On 20th April, the police has received one complaint in which the content was showing that it is a kidnapping case. On 20th, immediately police filed FIR and started the investigation. After verifying all the CCTV footage, police went to the suspect's home and brought them to the police custody. There they have voluntarily confessed that they have sold the child for 1.30 lakh to one Praveen Banu. She resides in Uppal. Immediately, police went there and rescued the child from there. Praveen Banu was trying to sell the child to one Rajendra Prasad and another Sunita Karti. So immediately police also apprehended them. During the further examination, the A4 and A5, the Rajendra Prasad and Sunita. Rajendra Prasad person, he works as a
works in one fertility center in Banjara Hills, and the Sunita runs as one first aid center in Uppal. Rajendra Prasad and Sunita, these both have earlier been also involved in 2 cases, in many cases in trafficking in the one Mumbai police station, Vikroli police station. So during the investigation, it had a pre-planned manner. In A1, A2 also, they started from their home with covering the number plates and by putting helmets, and they roamed on that night. They roamed around the entire city, and they found the opportunity here. As soon as they found the child, they abducted him and they took him to their home, and after that they sold the child to a person. In this case, police have seized one Activa bike, one 3-wheeler, 5 mobile phones, one auto car, and 76,000 net cash from the accused person, all the 5 accused person. मोइनाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में हवाले की रकम के मामले में मुलजमीन को धमकाकर 25 लाख रुपए वसूल करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस सिलसिले में मुतासरीन की तरफ से पुलिस में शिकायत की गई थी। गिरफ्तार शख्स आला पुलिस ओहदेदारों का गनमैन बताया गया है। मोइनाबाद पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। जनारम संगारेड्डी में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े के सिलसिले में IG मल्टी जोन 2 सत्यनारायण ने तहकीकाती रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने मीडिया को बताया कि जनारम के वाक़े में हिंदुओं के शिव मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मुकामी अफराद ने इसका इल्ज़ाम वहां से गुजरने वाले मदरसे के तलबा को दिया है। मुकामी अफराद ने हक़ाइक़ को जाने बगैर ही बड़ी तादाद में मदरसा और तलबा और अमले को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि हक़ाइक़ जाने बगैर झूठा प्रोपोगंडा करना और अफवाहें फैलाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ज़िला की आवाम से अपील की है कि वो अमन व अमान को बरकरार रखते हुए अफवाहों पर यकीन न करें। इस मौके पर SP संगारेड्डी, प्रतीश पंकज, SP वखाराबाद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है।
खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम ऑपोजिट इंडियन बैंक जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स टोली चौकी हैदराबाद। पहलगाम दहशतगर्द हमले में सिक्योरिटी कोताहियां हुई हैं, मुजरिमीन को इंसाफ के कठघरे में खड़ा किया जाए, महलूकीन के साथ इंसाफ हो सके। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द अमल, जुमा की नमाज के मौके पर सियाह पट्टियों के साथ एहतजाज करें। कांग्रेस का असली चेहरा आवाम के सामने आ गया, 16 माह में 16 काम मुकम्मल नहीं किए, कविता का इल्जाम। चंद्रायन गुट्टा से अगवा की गई 5 साला बच्ची बाजियाब, 5 मुल्ज़मीन बशमूल 3 ख़वातीन गिरफ्तार। और हवाला रकम मामले के मुल्ज़मीन से 25 लाख रुपए वसूल करने वाला पुलिस ओहदेदार का गनमैन गिरफ्तार। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।